Assalamu alaikum adamlar. Sizlerle yeni salamlaşmalı oldum. Sebebi şu Narcan bilen Murat Urbanowň soňky çykyşlaryna jogabyny bermeni makul bildim. İlk bilen özümi sehel tanıştyrmak üçin gysgaçaýdym. Näme üçin gysgaça? Sebebi doğru maglumatlar meniň doğru arnaşyma garşy urukturjaklaryny gözüm etdi. Siziň her haýsyňyzym şonu isleýän näme? Men pikirimçe, eger hakykatdan şu rejime garşy durýan bolsaňyz, Indi özüm haktaysam, onu edilşi oğlu çağırıyan audio zapisini başlayan ruhsat verseňiz, şu Narjanyň çıkarany. Men oğla hiç gaharym yok, sebebi baştan bilýärdim bu aýalyň sadalygyny hem anamdarlygyny. Üstesine de şu Narjanyň berýän informasiýa hakda hem habarym bardy. Sebebi oğla bilen esli wagtlap işleşem soň, ol maňa özüm aýtdy. Şu Narjany ýören hakda men hakdaky maglumatlary. Şol sebäplen men saňa Narjan esasanam sen gyýdyňa nagima anant berdim. Aýdy dölendir şol aýarlyp ýöne ýanyňda ýanaşman sebebi kör hatasyny biralýar diýdi. Şu bolşuny da ýam size özüm tanadaýyn diýip ýörkem, sen şo lewap bilen dälrep başladyň. Şonu sen düzelmejegiňi düşündim. Ýöne sen gyýdyň nagimadan umydym bardy täwem. Sebebi şu wagtky çağlar bizden akylrak bolup çykýar. Ýalňyş ýanym bolsalar. Ýöne sen soňra hasfeter bulaşdyryp başlansaň men uje düşündim sen takçykaňa. Şol sebäplen men düşünýärdim, men üstüme näçe wagt tökülýäni. Ýöne onu da öz videolarymı çykarmaga başladym. Sebebi siziň maşgalaňyz gatyşenden açdy. Öz urumçylygyňyzda hem kezaplagyňyzda. Menem şu herekede ilk gelen wagtym ol üçin täze adamdym. Ýöne ýüregimin açyklygy sebäpli içimde bolşy ýaly gurulum berdim. Ýöne biraz köprak informasiýa berýärdim diýen şu. Olan kellerini köprak dokumentan bu bahir aljyrap gorkup men kimdigimi bilmän sen bilen edil şowa öz iňir anamdar howsar bolan adam bilen paýlaşdy. Senem şu wagt şu informasiýany saklap innem öz wahtyňa laýyklykda urup başladym. Şeýle bolýardy. Innem şu sebäpli soraw ýüze çykýar. Bizi kimizden kim nipara düşünüp bolýar? Narjan. Ol ola bahir men diýen informasiýam özü düşünüp podlon telefonu hökmünde ýani orşu diýmezde pa prinsipi sportçynyň telefonu saňa ýerdi. Şoň üçin men saňa düşündirýän. Birinjiden men hiç wagt kontrazvedkada işleýän adam däl. Ýöne meni institutdan soň kän şagirtler hem komisiýada hem kontrazvedka hem program upravlenia. Sebebi meniň esasy hunarim waýenny jurnalistika hem analitika. Edil şo sebäplen men kompýuterim bilýän hem kiberbezapaslyk uruny bilimlemedik. Ukyý bolan adam hemişe birde öwrenmäge niýet edýär. Şu mahalana 16 ýaşy çağlaran menden kän atylýarlar ol urundan. Onu olardan hem soramylar. Sen nirden bu zatlar bilýän diýip şeýlemi? Onu olaram bahaman işlerler bolýarmy? Sen kelläň nirden Narjan? Şu sebäplen eger sen özüň ýa sen çağalan bu zatlar bilmeýän bolsalar, onu olam men günämi? Oldyň sen çağalan ukupsyzlygyny anladýar. Ondagam, eger men hakyky kontrazvedçik bolan bolsam, onda men şu maglumatlary öz dilim bilen aýdardymmy? Anor pikir edip gör, eger aklyňyz ýetýän bolsa. Men şu çykarýan süjetimi sin edip baňa hiç tupoy diýip bolýarmy? Oňa da jogap ber. Sebebi tupoy adam kontrazvedkada işläp men kontrazvedçik diýilýär. Düşünmeýän boldum. Innem özüm hakda dowam etsem, meniň şu rejime garşy esasy bolan stimulum bolla men ejim pahir boldy. Edil şu haram rejim öz haram zadalyň eli bilen şonu öldürdi. Şu sebäplen men şu herekede giýjim bolsa giýirmän makul bildim. Şu sebäplen men bir wagt şu komisiýanyň provokasiýasyny ötürmäge düşdüm. Hem sutkalap pytyşyň kameralaryny meçdim. Ýöne ahyr soň ejim pahiryň tejribesi bilen hem şonuň gaýdysızlygyny kömegi bilen ellerini sypybildim. Ýöne ejim pahiry öldürilen soň täşe taýyk gaýdýançam gütümi kysyp oturmaly boldum. Ene taňa men jogabym. Şol sebäplen menini her bolan kezzabyň ýüzüni açyp tiwara tarakan ýaly basýan hem basarnam. Men sakkajak bolsam inni diňe men janym almaly bolsam, şonu bilip goýun. Kim men diňleýänem bolsa. Şu sebäplen şunun üçin men öz howsarlarymy, öz aklymy hem adam saýgaş tejribemi görýänem, saýlabam bilýän. Oly çaryny hem saparykdymy hem biziň her birimiz şu haram rejim sebäpli öz ýakyn adamlarymyzy ýitirdik. Edil şu sebäplen
Men şul adamlara edil häzir doğru ananyan. Sizin haysiýeňiz kimi ýitirdiňiz şu rejim sebäpli? Hana aýtsaňyzlar maňa. Biziň hemmemizde de motivasiýa hem stimulumuz bar. Şu haramlaryň ganyny doýançak içmäge. Siz bolsa şu wagtda öz şahsy bähbidiňiz üçin ilanyň kellesini bulaşdyryp berýärsiňiz. Men size ozalam duýdurdum ha, azaryňyz ýetmesin diýip. Näme seňden bir degmäň, öz işiňiz bilen bolberiň diýip aýtdyma. Ýöne siziň kanagatyňyz ýok, hiç şaýsyňyz. Ben ozalam Gurbanowa da Hadyrowa da öýdülendim. Näme sebäpli siz öz ýurtlaryňyza illeşlerimiz topluman diňe taýyn aşyň üstüne çözdüňizler. Maňa düşündirseňizler, özüm baran ýeriňizde diňe ýumurtga diýýäňiz birleşeldi. Najan sen özüň gitdiň biziň toparmyzdan. Şu Texasdakylar sana pul berjek diýenlerine dogry dämi? Onda ne pohuňa inni gyýkylykdan bolýan birleşende okdyp, ha? Şu audio zapisym çykaryp bereyim sana gerek bolsa. Sen özüň o gapyny şarkyladyp gitişiňe, sen şonu eden özüň dämi sen birinjilik bilen. Men içiňizde bolmasa onu sine edip oturdum daşyndan. Sebäbi men hunarim şu. Siz ýaly kezaplaryň ýüzüni açmak. Jenap Gurbanow sana öýlenýän eger sen 6-njy danam bolsaň ýöne ol aklyňy hem hunarmenligiňi köpelden ok. Şoň üçin analitikada meniň gerek bolsa 7-nji, 8-nji danam bardyr. Ýöne özümiň köp wagtlap Vostochny ýyzyna borçlar bilen meşgullanam soň gaty goýulýandyr. Şu ýurdumyzda 30 ýyl mundan Aikido görüşünün ofitsiarna bolmadyğı hakda. Sebäbi ýaşydagyň elini ösen şagirt menem. Soňra da institutda Tadeusz Kasýanowyň ýol başçylygyny karate do görüşini belli derejede bildim. Ondan sen näme üçin ýene de men sözlem başaýar ýan ýerşagan bolup. Men seniň senseýiňe nirede komiteye çykdypdyr. Görkezsene. Eýsem şol adamyň bir döwür Türkmenistanyny okudyny ýalanmy? Özüm men 100% bilýän. Şol gaýdýançam aşgabatda 1-nji Aikido seksiýasy diňe 2010-njy ýylda açyldy. O da dan vermäge akkreditasiýasy ýokdy. Onda sen haçan we nirde edil aşgabatda öz dan derejelerini alyp geçdiň Muhammedan başga, ha? Indi şu zatlara analitika diýilýär ýollaşmak polkovnik. Informasiýany jemläp subutdan çykarmak gülmek, daja elinde anyk faktlar ýok bolsa. Senin najan ýaly ol dostuň Allah'ım rahat ýaly her sözüňde ýalan sözler otursaň, halkymyza sapsym tupoy görüp, eýem tuwlema halkyň pulundan paýlap başladyň, $500 berjek diýip. Ýöne sen halkymyza bir zat duýdurmagy ýadymdan çykaýdyň öýdýän. Şol $500 sen ýene de biziň ýagny halkymyzyň gaznasyndan aljagyň. Öz ýüňden çykarmajagyňa belli. Kısaçy, näşe tupoy hakda. Najan, senin şu oladan alan ýadyňda ýene de şu podak telefonuň gapanyna düşdüň sen. Şoňa düşünýän okmy? Sebäbi men ola iminni şu Muhammanyň bir näçe account öredýänler hakda aýtdym. Hem iminni şolaň tupoyly hakda gurulydym. Sebäbi men bu idiotyň üstüne her sujetinde ulýan görmedik bolsam. Ýöne men düşünýän, şu seniň sawrsyzlyk gyjlanýaňy meni maskara etmek ugruna. Sen men hakda maglumatlary ýygynan bolsam, onu gaty gowy düşünýänsiň, meniň näil maşgalada öňe öselme. Hem men haýsy tohumdan çykanmy. Ona ýygyny köprek dörsem düşünýärsiň, şu meniň tohumum yurdumuza getiren şöhratlygyň derejesini. Siziň haýsy biriňiz onuň ýaly awraňyzy we halkyň siz saparak bilen näletden bolýaňyz, emma onuň yurdumyň awraňy köpeltme eden ençime peýdasy ýeke ýerde de ağlamaga wyjdanyňyz çatmady. Siziň baryňyz bilýüşüňizde tohumlaryňyz bilen şoň eden peýdasynyň müňden bir bölegini meňe bilmersiňiz. Şundan soň siz halkymyzy ýygynyň tirkäp çykyp bolýaňyz. Siz haýsy pudrukdan başyňyz çykýar, ha? Korkulmakdan başga. Siz näme ýurda baramysyň ýylatmyda daş ýdirjekmi çörek ederip? Indi maşgalam hakda yerlikli waraýsam, meniň ýekiji hem söýgüli aýalym bar. Ýöne bu meniň birinji maşgalamda onam gidlenmek. Biziň durmuşymyzym halal, şoň üçin sen narjan bärde ýene de bir kezaplaryň başa barmaz. Özüňden çykarýan toslamalyň bilen bilip goý şonu. Oň üstüne de oğlan sana beren maglumatlary o hakda ýene de şu podak telefon prinsipde işledi. Ol hukumatyndan tel, onuň hunary başga. Nähilligini sana bilmek gerek ýokmy kadýan? Biz ikimizden bärde dawno legal hem halal maşgalamyz bar. Edil şu sebäple men siziň provokatorlygyňda edil häzir jogap bermekçi. Şu mesele hakda. Men prezidentim boljakda, bolasym bilen ol nagiman prokuror boljak diýýärler. Men şu ofitsiarny oň hukum ýok. Düşünmeýän bolsaňyz. Şoň üçin köşejiňde uldan demiň alaýyn. Sebäbi sen nagima gyjagadyň elinden ol arzu edip beren türkmen taýty bilen işmem ýok. Nesibetsin özüňize janyň. Indem sen ýene bir soraň narjan. Şu men nireden informasiýany alýan? Eger de sen çağalan bu zatlara ukyýyň bolan bolsa, onu siz bilerdiňiz. Şu zaman teknologiýalar bilen informasiýaň 80% internetde açyk dostupda bar. Onu diňe göllep tapyp bilmeli eger aklyňyz bar bolsa. Siz geçen asyrda ýaşaýan bolsaňyz, o men munam däl, janyň. Ýene bir tapar edýän. Elbetde
Oň daşynda men öz anamdary istoşyplamdan ba. Hem ýurdun içinde hem daşynda ýöne edil häzir biz şu maglumatlary, diňe maglumatlary aýdyp başlasak, onu ol istoşypdan barsy ýanjagyny gözümizde ýetdi. Şu sebäplen biz biýalaç interim şu bizde bolan informasiýanyň diňe onuň bir bölügini çykarmaga mejbur bolup oturýarys. Şu sebäplen diňe internetde bolan sumutlamalaryň bilen gawatlaşdy. Ine diňe şonu bilen adamy çap edýäs, beýan edýäs. Şu sebäplen indi bärde şu Facebook'un gelokasiýasy hakda anyklanan habar beresim gelýär. Ýoldaş Gurbanow soňky çykyşynda gaty mekiji bu meseleň daşyndan aýlap geçdi. Dogry jogabyny bermän. Şu sebäplen men sizi özüm anyny ýetirmekçi. Facebook'un gelokasiýasyny üýtgüdip bolýan däldir ýyllyşlar. Onuň diňe iksan opsiýasy bar. O da ýa ruhsat bermek, ýa gadagan etmek. Ýöne gadagan edende seniň şu Facebook köp sanly funksiýalaryny ýatyrýandyr, jenap podpolkownik. Bu ýa belki siz ýurda polkownik zwaniýasyny üçin bar gaýdandyňyz. Men sizi gutlap bilermi ýa-ni tek ýerleşdimmi? Indi meniň köp sanly akkauntlarym hakda ola wapşe gurgunç. Men ýekiji şu Türkmen ol akkauntum bar. Bana başkasy geregim ýok. Sebäbi bana beýle akkauntlary ilmim degen ok. Hatda şu akkauntyda harjadýan wagtymy ýetirni bilenmek, öz şahsy işlem bilen. Men işläp görün, sen eşitişiň ýaly. Sen bilýän men kim bolup işleýänmi? O garaja ulan ýanyňda wapşe o Gurbanowyň Facebook akkauntyny dostlaryň arasynda bar. Ol sen dostlaryň Murat, on maňa ýap oturmy? Onda onun öz YouTube kanaly bar. Sizem şu taýda onuň bilen meň sesimi gatan satdan eşitdirlersiňiz. Siz hem öz kelleňiz bilen özüňiz ulaşyp görsiňiz. Ýoldaş liderler. Ýöne meň pikirimçe siz bärde de halkyň kellesini ulaşdyrjak bolup bilmeýän zatlaryňdan pırlap tolap mereke hödürleýäňiz. Siz her bir sözüňizde şeýtirip synagy çykarýaňyz. Aşabyny narjan. Ilka bir süjetini ödejesine ýüzlenýär, ejimjan gorkma diýip, soňra da ol süjeti ýok eden soň ýene göz ýaş töken bolýar. 18 ýaşymda ýitirdim diýip. Sen haýsy sözleňiň haýsysyny instermeler narjan. Ýa sen şuny aýdaryň ertiri ünsen bermelärmi? Bak şu süjeti ýazyp ýetişmedim de. Bolmasa seniň şu kezaplygyndan eýýäm şu öz ýatanlaryňa da gün ýok narjan. Ýöne ýylatyň köpsiniň ýadyna da şu datdyr. Seniň şöyle wagt böljek bolşuňam soňra da ertesi gün öz samsyklygyny düşünüp eksperiment etdim diýişiň ýaly. O da ýadymyzda. Senin şol ilki pulygyna jok bolşuňam bar. Halkdan ilki şu $100 soňra da 20 sende düşdüm. Mana beýle onuklandyňla. Narjan. Benim şol hamala men size ugrajat edişim hakda. Akşam saat 1-da düýün kim kime ugrajat edip jan etdi? Narjan. Men mi sana ýa-da sen gyýdyňdan giýme maňa jan etdimi? Özüm gaty haýwatlyjy videoň aýrmasaň men seni götüň açaryn diýip. Görkedeýinmi pripiskanyň bilen audio zapislaryny? Hawa men size alymdan gelenem söýdüm. Sen gyýdyň näme diýdi? Men ýurtdaky garnaşmakda puz zgniýut diýdi dämi? Türkmençe aýdamyzda çüýresinler diýdi. Menem näme jogabyny berdim? Eger şolara bir zat bolaýsa siziň ikwalyňyz şolankadan beter bolup diýip aýtdym gerek. Şoň üçin sözümde de durarym. Şo sebäplen siziň meň isimden suwda berjek diýeniz tawrsyzlyk bilen garaşýan. Menem eýem öz adwokatym bilen konsultasiýa edip ýetişendirin. Hem siziň ardaňyz bilen deňlikde siziň eden etmişligiň paralelinde geçirjek. Oňa da hakymma hukumumma. Şol sebäplen siz meň adymy beýan etmäge gorkdyňyz. Sebäbi bu ýa непосредственно угроза безопасности гражданина Америки. Bular ýaldatlar üçinem size bärde nähil jeda berjegini gatwy göz ýetirdiňiz. Sen kelläň işlemesi diýen nagima akıl ýetdi şu zatlara. И тебе, Нагимочка, думаю, следует знать, что ваше неведение относительно деятельности господина Курбанова никак не освобождает вас от ответственности и последующего наказания. Ýöne siz birda da düşünülen что в такой игре, как политика, для спецслужб вы живые и ненужные свидетели. И именно поэтому вам следует бояться не меня, а их. Потому что вы до сих пор не поняли, в какое болото вы себя загнали. И мне вас искренне жаль, если честно. Я надеюсь, что вы не так много знаете. Ýöne men size Kurbanowa men şahs informasiýam berensiňizdi pikirdiýär. Şu sebäplen garaşaryň şolaň hereketine. Egerde meniň ýa-da meniň aýalymyň ýakynlarymyň killesinden ýeki jygyljaga gaçaýsa, siziň ähli maşgalaňyzy gözüniň aňyrsyna dykmaga güýjüm ýeter. Söz berýär, ul merekam oňna. Narjan, sen maňa kellesi düzüw däldiňmi? Sen gaty dogry aýtdyň. Sebäbi men yakınlanma, ya yurduma, ya halkıma hop avansa. Men sizin hemmeňizi sümküňiz bilen bilen emirmäge taýýar. Bilip goýum. Size aikidoňyzam kömek etmez. Ýoldaş Gurbanow. Sen bole men elimdäki maglumatlar bilen. Senin Narjan, yüzüme bastırlar diýen bolýan.
o berde özüň çeýesini örkezjek bolup, ýöne seni berde näçe adam ýigrenip berenem habarym ýok. Şu sözlerime lüboý suwda ertmäge saňa ruhsat berýän. Düşündiňmi kezzap? Baňa siz komiteye çykdyn bolýanyňmy? Seniň ähli maşgalaň berde, narjan, menkiden tapawatlykdy. Edil şu sebäplim men ýüzüm açyp bilenmok. Sen onu edilýän. Ýoldaş Gurbanow agdasak onuňam ýurdun içinde näçe we näil derejede garnaşlar galan hakda dolaýdy biljekkä şu sebäplim size de gaýtalýan şu jogabymy. Ondan ýene de burada aýtjaklarym. Jenap podpolkownik. Biz gatowy bolýar siziň niden gelenigi. Sebäbi biziň täze maglumatlarymyza görä siz Orsiýanyň spesslujbalaryň bilen edilýän совместный proýekt. Edil şu sebäplim siz köpden bäri hem Allah muradan tanýaňyz. Hem nadar ýaly Orsiýanyň garawyň itlerini ýarňyda kömege çekdiňiz. Faktiski biz häzir daşy mahkama bilenem däli aslında şu Orsiýanyň gurusy bilen görüşýäs. Bulun topoy hereketleri hakda biz gatowy bolýar. Siziňki resurslarymyz ýok bolsa, ýöne aklymyz bilen ukybyny siziňkinden pessäler. Emma siziň akıl derejaňyz hem ulanýan agentligiňiz ine şul nadar ýaly olar Türkmenistany kuşlatyp beren haýwanlar. Biz bilýäs şu Halmuradyň kanalyny arz edip ýapdyranyny. Edil şu leşekdigini. Innem siz häzir Safarklyň kanalyna ýapdyrjak bolup sırtyňyz dörde böldi. Şu nadaryňyz. Ine siziň bar ýetip bilen derejaňyz hem aklyňyz. Onsoňam gadyrly jenap liderler. Gaty berip gellek goýun. Meni ikasyňyz gelse diňe damagyny çalaýmasyňyz başga alaçy ýokdur. Eger siz ýygyl adamdyňyzy gören bolsam, onu özüm birinjilik bilen siziň ýarňyňda bir seterde dururdum. Ýöne siziň töwereňizde seredip siziň hakyky niýetiňizi gatyg düşünýändir. Ine şular ýaly itler bilen siz halkymyza adalet berjek bolýarmy? Diňläp görüň. Özüňde nesip etsin bular ýaly başlykdyr. Пора всем понять и запомнить, что после лидеров демократического выбора Туркменистана идут админы этого чата. Блин, я же говорил, да, необычно много людей стало прибывать. Ближе к 14-му начало говно бродить, а? Ну, как говорится, мы уже подготовлены. Малейший кто-нибудь пукнет с провокацией в бан. Innem siziň hemmäň üçin gaty gysgaly habar. Ben şu süjedim taýinlap çykajak bolup Türkam maňa ýurdum içinden wajyp habar geldi. Şu sebäplim siziň hemmäňe bolşy aýtmagy makul bildim. Gadyrly ýerleşler Jenap Gurbanow size 14-nji sentýabr hakda ýalan sözlemäňdir. Şol gün ýurdum içinde dogrudan ullakan çykyş boljak. Ýöne men mundan öňki rolumda aýtşmaýaly bu mahkama bilen Orsiýanyň garawysynyň spesialoperasiýasy. Sebäbi köçe çykýanlar esasy hukuk goraýjy işler bilen mahkama işgärleri. Hem olaryň maşgala agzalary haramdam ähli maşgalasy bilen ýurtdan ýam çykyp gaýtdy. Sebäbi şu golagyň ilkinji bolan şerti Berdi Muhammedow bilen onuň maşgalasyna öňde soňda elle girmeliler. Düşünýäňizmi? Inne ýygy Gurbanowyň aýdyşamaýaly her bir şoňa goşulan $500 alýa. Hakykatdan berýärler. Ýöne bu pullar birinjilik bilen alanlar esasanam şo hukuk goraýjylarynyň maşgalasy bar. Şu sebäplim egerde bir maşgalada 10 agdasy bar bolsa, diýmek şolara $5,000 berilär. Emma galan halka o pullar eline düşýekmi ýok, onu özüňiz pikirleniň. Edil men aýdyşamaýalam prezident hökmüne Ýoldaş Gurbanow taýlanýar. Hamala şu daşa ýurtdan gelen opozisiýa hereketiniň başlygy hökmünde. Ne düşünýänsiňiz? Näçin beýle sroşna Ýoldaş Jenap Gurbanow ilki Türkiýe üstünden bark gaýtdy, o taýda opozisiýany dargadyp soňam Amerika algak geldi, hasyrda berdi üşüjek bolup. Ene şu sebäpli. Hamala şu opozisioner diýip ýurda ýerjek bolýar. Ben ağırda uza davno garaşıp oturlar Jenap podpolkownika. Ýöne düşünýüňiz ýaly bu da şu Putiniň ssenariýasy ýaly tagta çykyp soňra da eýen bu tagty elinden goýbermez tä ölünçe. Diýmek ýene de 30 ýyllap bileýän munyň ejrini çekmeli bors. Şu sebäpli men siziň hiç şaýsyňyzy maslahat berilmejekde. Häzir. Sebäbi her biriňiz düşünýän, kimiň maşgala taňyrda galan bolsa, kimiň garnaşlary siziň ýüregiňiz gysýandyr. Ýöne her biriňiz düşünmeliňiz. Size näme garaşýan hakda. Köp aktivistler birinji hepden içinde ýoguna ýanarlar. Galanlarynda aňyrdan näme boljagyny diňe Hudaý bilýändir. Ýöne men aýtjaklarym, men teklifim. Eger 65% halkymyz şu wagt daşyny bolsak,
Bizim ahlimiz bärden ýam ulugy çolup hereket edýärler. Hem taryhymyzy üýtdirýärler. Bizim ýekeji we iň soňky şansymyz şu. Ahli ýurtdan guramalarynyň özüňize adalatly hem açyk saýlaw geçirmek talap etmeli. Onda da diňe hemme ýurtlaryň agalaryň kontrollugyna, nablüdasylyň kontrollugyna. Ine şonna biz arkaň ýurduň içine girip öz saýlawymyzy edýärler. Eger ejizläp çydamasak, onda türkmeniň ykwalynyň mundan beýle gömüp gidiberin. Sebäbi ýene 30 ýyllyk diktatorçylygy bizim halkymyza inne ýetmez. Saýlaň özüňiz adamlar. Инна морстрина вариант шухавары. Должен сообщить вам всем на русском языке. Эта новость пришла буквально ко мне недавно, когда я уже почти закончил этот сюжет и собирался публиковать. Я должен это все рассказать вам честно, потому что не имею права это утаивать. Это 100% достоверные источники. 14 сентября, как и сказал господин Курбанов, в стране действительно готовится переворот. Но дело в том, что это совместная спецоперация Комитета национальной безопасности Туркменистана и российского ГРУ. Господин Курбанов также вам не соврал, обещая каждому по $500, кто примкнет к его движению. Но в первую очередь эти деньги получат силовики, которые должны выйти на переворот со своими семьями, которые и будут составлять основную массу якобы возмущенного народа. И если семья будет состоять, к примеру, из 10 человек, то это будет $5000. Получат ли эти деньги остальные простые граждане, вот это уже большой вопрос. Я подозреваю, что наиболее активные из вас пропадут и исчезнут в тюрьмах в течение первых 2 недель, а оставшиеся останутся вечными заложниками новой власти еще на 30 ближайших лет, пока наш народ не вымрет окончательно. Мы точно знаем, что Бердымухамедова и всей его семьи уже нет в стране, и первым условием этого переворота является их дальнейшая неприкосновенность. Мы также осведомлены, что именно господин Курбанов должен возглавить новое правительство как президент в качестве оппозиционного лидера за границей для придания легитимности новой власти. И именно поэтому он в таком срочном порядке создал эту партию и совершил свой якобы оппозиционный вояж, как легитимный лидер новой власти. Но парламента, как он обещает, там не будет, как вы понимаете, поскольку это тот же самый российский сценарий с комитетчиком во главе. Я понимаю, что у многих там семьи, по которым они соскучились, и поэтому не имею права влиять на ваш выбор. И хоть силовикам и дана команда не задерживать никого больше, чем на 15 суток, но вы должны понимать, что задерживать будут наиболее активных и несогласных. А 15 суток – это достаточный срок, чтобы сделать полную фильтрацию и уничтожение неугодных. Единственное разумное решение, которое можем предложить вам мы, это не торопиться с выбором, поскольку на сегодняшний день больше половины нашего народа, а это около 65%, находится за пределами страны. То есть мы сами по себе составляем большую силу, которую нельзя не принимать во внимание. И если мы все сообща встанем вместе по всему миру, то можем требовать от мирового сообщества прозрачного и всенародного референдума под контролем международных наблюдателей. Я хочу, чтобы вы все понимали, что это наш единственный и последний шанс. Выбор за вами, мои дорогие соотечественники, как и будущее нашей страны и наших детей. Ну, как говорится, мы уже подготовлены. Kelleňizi dursaňda täzeden biliji birek kirwe ýapşyň watandaşlar. Bulutlam götüni depip özüňize ananyň çopalnyňyza däl. Aman sag bolun halkym.